শরণাগত দিনাতং পরিত্রাণং পরায়ণী সর্বসাতে হরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতি। জয় মা শারদা। আজিକାର নীতিବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସଫର ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଗୋଟିଏ ନଗରୀରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ରହୁଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାଁ ଥିଲା ଶଙ୍କରା। ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ରାତ୍ରି ବିତେଇ ଦେବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜାଣିନି, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ ତାହା ବି ଜାଣିନି। କେବଳ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ, ମଦ୍ୟପାନ, ଜୁଆ ଖେଳରେ ଦିନ ରାତି ବିତେଇ ଦିଏ। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ପଇସା ଅଭାବରୁ ବେଶ୍ୟା ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଥାଏ। ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟ। ନଦୀରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ନଦୀର କିଛି ଦୂରରେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମଟିଏ। ସେଇ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ବି ପଶୁ ନଥାଏ। କେବଳ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାଏ, ପାଟି ପାକୁ 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 କରିକିନା ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ତାଳି ମାରୁଥାଏ। ରାତ୍ରି 4ଟା ହେଇଗଲେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଉଠି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଏବଂ ସେଇଭଳି କିଛି ଜଳ ନେଇକି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦେଇ ଚାରିପଟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ବିତିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜଣାତରେ ହଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଥାଏ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ
धर्म कौन ब्राह्मण किछि भी ये चिंता करू न था। दिनकर कथा ब्राह्मण शयन करिछि 4 जन ये काल आसिकिना ता पाखरे ये पहुंची गले। ब्राह्मण से काल मान को देखी भय कला एवं बड़ पाटी करने को आरंभ कला। सेठी 4 जन ये काल भितर गोटे काल सर्प होइकि ताकू ये दंशन करदेला। ब्राह्मणर जीवात्मा जीवा समय रे समस्ते साधुसंत माने सेठी आसी रुंड हो गले एवं तुलसी पत्र टिके आनी जल टिके ता मुहरे देदेले। ब्राह्मणटी सेठी मरीगला। जमगण माने ताकू जमपुर को नहीं गले। जमराजा कहिले हे चित्रगुप्त ये ब्राह्मणर पांजी देखी को आरो ये पाप केते पुण्य केते। चित्रगुप्त पांजी देखी किना कहिला कहला हे जमराज आ जीवन रे ये पुण्य किछि करिनी। ये ब्राह्मण कुल रे जन्म लभिछि सत किंतु ये मद्यपान करे, ये जुआ खेले एवं बेश्यासक्त। बेश्या मानक सहित से रात्रि ये कटई दिए। आ जीवन रे पुण्य किछि नाही। जमराजा कहिले कहले गोटे काम कर, जेउठी सर्प माने सब अछंती ताकरी पाखकू ये पकई दियो। जमगण माने नहीं कि जेतले ब्राह्मण को जेउटी बड़ बड़ सर्प अछंती सेई जगह रे पकई देले सर्प मानकर फणा कितु आउ उठिलानी। जमराजा देखि आश्चर्य हो गले, कहले भयंकर ये काल मानकर आज मुंड उठुनी। ब्राह्मण को आइले कहले जेउटी अग्नि जलुची से अग्नि मध्य आकू ये निक्षेप कर। जमगण माने नेले अग्नि मध्य नहीं निक्षेप करदेले किंतु अग्नि लिभिगला। जमराजा आश्चर्य हो गले, कहले ताकू नहीं आस। कहले जोटी विष्टा अच्छी तारी उपरे पकाओ। ब्राह्मण को लेकिन विष्टा उपरे फिंगिले किंतु से विष्टा मध्यरु पद्म फूल गुड़ाक जन्म लाभ कला। जमराजा आश्चर्य हो गले। से समय नारद महामुनि आसी पहुंची गले, कहले हे जमराज आ जीवन रे ये पाप करछि सत किंतु ये कार्तिक मासरे गोटिए मास ये तुलसी वृक्ष को ये पूजा करिछि एवं प्रभुंकर नाम गान ये श्रवण रे से कर्णपटर रे श्रवण करिछि। तेणु आरो ये पाप नाही। तेणु आजिकार नीतिबाणी रे आमे यही शिक्षा लाभ करिबा। कार्तिक मास होउछि गोटे धर्म मास। सेई मासरे यदि आपण माने प्रत्येक दिन सकाळ संध्या प्रभुंकर टिके नाम गान करिवे एवं तुलसी वृक्ष को ये पूजा करिवे, आपणकर जेते पाप अछि सबु जाक धोई हेई जिवो। चंडाल हेइतिले से भी गोटे ब्राह्मण पालटी जाए। नमे अभक्त चतुर्वेदी म भक्त सो पचम प्रिय। ब्राह्मण हेइतिबो जदि से ये कार्तिक मासरे ये पुण्य कर्म न करे से ये चंडाल पालटी जाए। किंतु गोटे चंडाल जदि एई कार्तिक मासरे पुण्य कार्य करिथिबो से ब्राह्मण हो जाए। जदि मोर नीतिबाणी आपण माने श्रवण करिथिबे आपनक जीवन धन्य हो जिवो, आपण वैकुंठपुर लाभ करिवे। आजिकार अनुचिंता प्रतिपदारे पानी कखारु केबे खाइबेनी। प्रतिपदारे जदि पानी कखारु खाइबे अर्थ हानि हो जाए।
ଏତିକି କହି ମୋର ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।